Oh, asa naman to taga Sirawan? Yung request dire oh, Sirawan. Tanawan niyo oh, 10 minutes ra ko dire maghinulat ha. Sirawan, asa nang taga Sirawan? Naara ko dire sa eskwelahan Sirawan di ko naghulat. Ha? Hulat ra gyud ko dire. Oh, mo na giingon nga. Oh. Sa makauna lang. Ha? Lah, ay nagpadulong diri, mao na siguro ni. Oh. Nagpadulong diri oh. Kana. Mao na siguro na ba? Oh, asa naman to taga Sirawan diri? Ah, dili day, diretso man. Oh, ulat ra ta diri. Taga Sirawan. Nara o. Nara niyang giulat. Ngita ra ko diri. Ulat ra ko. O gaasa ra mo dapit. Sirawan. Ha? Ulat ra gyud ko diri. Ano giingon niya? Sa makauna lang. Ulat-ulat ra man ta diri, abi na kog mauna ning motor oh. Sus. Wala. Sus, naka-subscribe pa siya, nakapalo pa. Siya tay magakuha kasi siya nakauna pero wa man sa kabalo. Oh, asa na tong taga Sirawan diha? Lugaya maabot oy. 10 minutes lang ta diri maghinulat pa ya. Oh, 10 minutes ra ta maghulat diri ha. 10 minutes ra ta. Una-hunaan, na ko una gi-upload sa YouTube. Nag-upload na ko didto, nagulat na ko dire, kinsay mo abante. Muna giingon sa makauna ra gyud oh. Wala gyud ba? Oh, abigay na ko naghulat-hulat ni oh. Na oh. Abi na ko naghulat na ba followers, wala man gay. Oh. Oh, ambot ka. Kung Sirawan diri. Wala to na gyud nato. Ha? Ini dako na kining tabang oh. Sus. Una-huna ah. Pila ka adlaw nimong kumpati na. Sus, Ginoo ko. Asa na agoy, warang na yung motor. Sama na. Ah, dili di ay. Sabi na kog mauna. Wala. Sabi na kog mauna ni. Lato-lato na nato. Ini magparag mauna siguro ni kay dali-dali ga motor oh. Oh. Parag mauna gini ba? Dali-dali siya oh. Oy, parang nanagid di ay. Nanay may kuha. Oh, ano yung nakakuha ha? Dari sa Sirawan, ano siya nakakuha?